pastilan pud ka. Oy ngano imuha man tong gi. Aro tangga dad. Well, tanggal dat. Hinahugaw na imong kamot noon. O talong agwash. Talong agwash. No, naibutiki imuhang sinina. Well, In your back. Oh, there. The jump na si Butiki. well. There, oh. Ah? Asa? Pero, oh. Well, Kina siya. where is it? Pero, oh, ni mo. Tura. Ah, naman to. Nawa na. Oh, sige na. Ito na. Ako ticket na in my bulot. Na in your bulot. Mama, takay ko. Aw. Obi na ko maduyan ka. Ma. Please. Wait minute. Mama. Name Father, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Angel of God. Amen. Hmm. Ah, Wait lang. Okay, gunit. Yeah. Gunit ha. Ma, what's that? What's that? There. Payong? Dile. Daduyan? Dile. What? Right here. Right there. The garden? Right here. Which one? Go. Duyan man duyan. There. Ay, di tayo malihok. Ay, gihiktan. Nay kadena. Done. Moonin duyanan ni ate sisaw na dong. Oh, musayaw-sayaw mani kaso lang gihiktan Manila. Well, Na, oh, kadena sa ubos. here. There's the kadena. Naslay garden o lamiking gulay. What happened to there? Wala na, di na ma-move. Ayaw! What? Huh? Almost me? Mama, Juliana, ne? Why sila? What about? Wala na change. Ay, di na siya mulihok. Kulangan na ni siya og kuan. Where? Ay, giwelding na nak. Nara, oh. Where? Giwelding na. Dili na siya ma-move. Wala look. Wala change. Wala na, giwelding na ni Sir Labonete. Si Sir Labonete, bagihapon. Lugaya na ito eh. Ooh. Garden. Ooh. School garden. I want to put that. Ayaw, dirty na. Dirty. Ayaw lagi. Ayan na, daddy. Ibalik na. Kaya dili na ato. O, ibalik na. Ibalik na na. Very long. Baba na. And another one. Tara, manguli na ta. Hindi. Wala pa ka natagbaw? Not done Not done yet. yet. On the side, this one. Oh, dirty. Ayaw diha. Kay dirty. Mama, what happened to seesaw? Di man na. The siso. The swing man na. What happened to Nara man ang siso, oh. and this one is seesaw? Mag good boy ka diri mag school ha. Mag behave ka diri ha. Maminaw ka sa teacher ug sa sister ha.